안녕하십니까. Olá a todos. 무대 밖이 좀 복잡합니다. Está um pouco complicado aqui fora do palco. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos ler a Bíblia. 사무엘상 30장 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Se todos encontraram, vamos ler. 다윗과 그의 사람들이 제3일에 시그라 이를 때 아말렉 사람들 이미 남방과 시그라를 침노하였는데 그들이 시그라를 쳐서 불사르고 Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag e a esta ferido e queimado. 거기 있는 대소 여인들 하나도 죽이지 아니하고 다 사로잡고 끌고 자기 길을 갔더라. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu 그 caminho. 사람들이 성에 이르러 본적 성이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. 다윗과 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리 높여 울었더라. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. 다윗 두 아내 이스라엘 여인 아히노암과 갈멜 사람 나발의 아내 되었던 아비가일도 사로잡혔더라. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼 다윗을 돌로 치자 하니 다윗은 그의 궁급하였으나 그 하나 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 다윗이 아히멜렉 아들 제사장 아비아달에게 이르되 청컨대 에봇을 내게로 가져오라. 아비아달이 에봇을 다윗께로 가져오매 Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. 다윗이 여호와께 묻자 가로되 내가 이 군대를 쫓아가 미치겠나이까 여호와께 대답하시되 쫓아가라 내가 반드시 미치고 정의한 도로 찾으리라. Então constou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. 이에 다윗이 그와 함께한 600명이 가서 보소 시내에 이르는 거기 뒤떨어진 자를 거기 머물렀으되 Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. 곧 피곤하여 보소 시내를 건너지 못한 200인을 머물렀고 다윗은 400인을 거느리고 쫓아가니라. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de 사람 Besor. 하나를 만나 다윗에게 데려다 떡을 주어 먹게 하며 물을 마시우고 Acharam no campo o homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. 무화과 뭉치에 뗀 덩이 하나와 건포도 두 송이를 주었으니 그가 낮사흘 밤사이는 떡도 먹지 못하였고 물도 마시 못하였습니다. 그가 먹고 정신을 차리매 Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. 다윗이 그에게 이르되 너는 네게 속하였으며 어디로 가서냐 가로되 나는 애굽 소년의 아말렉의 종이더니 사흘 전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. 우리가 그래 사람의 남방과 유다에 속한 지방과 갈멜 남방을 침노하고 시글라 불살랐나이다. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. 내가 나를 그 군대에 인도하겠느냐 그가 가로되 당신이 나를 죽이지도 아니하고 내 주인의 수를 붙이지도 아니하겠다고 하나님 맹세하소 그리하면 내가 당신을 이 군대에게로 인도하리이다. Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. 그가 인도하여 내려가니 그들이 온 땅에 필만한 블레 사람의 땅과 유다 땅에서 크게 탈취하였음이 나여 먹고 마시며 춤추는지라.
E descendo guiou os que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. 다윗이 새벽부터 이튿날 저물 때까지 그들을 치매 약대 타고 도망한 소년 400명 외에는 피한 사람이 없었더라. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montando em camelos, fugiram. 다윗이 아말렉 사람의 취하였던 모든 도로 찾고 그 두 아내를 구원하고 Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas 그들이 mulheres. 탈취하였던 그 무리의 자녀들이나 빼앗겼던 것의 대소를 물론하고 아무것도 이런 것이 없이 다윗이 도로 찾고 Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a 또 양대 trazer. 소떼를 다 탈취하였더니 무리가 그 가축 앞에 몰고가며 가로되 이는 다윗이 탈취한 것이라 하였더라. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. 예, 거기까지 읽겠습니다. Vamos ler até aqui? 태평양에 키리밭이라는 작은 섬나라가 있는데 No Oceano Pacífico existe uma pequena ilha chamada 그 Kiribati. 바다 그 섬은 아주 적은 섬인데 해가 늘 바다에 뜨고 바다에 지는 거예요. Nessa pequena ilha, o sol nasce a partir do oceano e também se põe no 어느 oceano. 날 저녁 때 그 아이가 엄마에게 찾아 울면서 얘기를 엄마 해가 물에 바닷물에 빠졌어요. E uma pequena criança falou chorando para sua mãe: Mãe, o sol caiu dentro do 엄마가 oceano. 걱정하지 마. E a mãe falou: Não se 바다 preocupe. 속에는 아주 작은 난장이들이 사는데 Dentro do oceano existem homenzinhos que vivem lá. 망치로 때려가 해를 만들어. Eles vão batendo com o martelo e constroem o 아침 sol. 되면은 그 난장이 전부 힘을 막 꽉 밀면은 E amanhã, quando esses anões empurrarem o sol, 올랐다가 저게 또 다시 바다에 빠져. o sol vai surgir do oceano e depois vai se pôr no oceano de novo e vai ser noite. 있으니까 밤이 내일 아침 되면 또 해가 뜰 거야. Eles agora estão construindo o sol, então amanhã de manhã ele vai nascer de 그런 novo. 이야기가 있어요. Lá em Kiribati tem essa história, 해가 바다에 빠지면 다시 떠오른다고. que o sol vai cair no mar e depois vai 사실 aparecer. 우리가 생각해 보면은 하루에 24시간 낮과 밤이 이렇게 막 엇갈리는데 Se pensarmos, um dia tem 24 horas, o 우리가 dia 사는 e a noite. 인생에도 어려움도 있고 시련도 있고 저 밝은 날도 있고 그런데 E nas nossas vidas também tem dificuldades e 그 também os 태양이 dias 도는 claros. 것처럼 우리에게도 어려움이 있고 당연하다고 생각하면 별로 큰 문제가 아니지만은 E da mesma forma que o sol sempre surge, nós termos dificuldades na nossa vida não é um grande problema. 다치면 절망 속에 빠지고 고통 속에 빠지는 굉장히 많습니다. Tem muitas pessoas que quando passam por dificuldades, seus corações caem nas dificuldades. 하나님을 믿었기 때문에 누구보다도 하나님 은혜를 많이 있고 복된 삶을 산 건 사실이지만은 Davi acreditou em Deus, por isso pôde viver uma vida abençoada e feliz. 그 왕이 돼 영화를 누리고 정말 세상을 마음대로 움직여 그런 때도 있었지만 한때는 어둡고 적막한 때가 많이 있었습니다. Teve um momento que ele era rei e controlava tudo, mas também ele teve momentos de dificuldades. 오늘 아침에 읽은 이 성경 다윗이 어떤 어려움 속에 봤던 한 장면을 성경에서 우리에게 이야기하고 있는데 E essa parte que nós lemos está falando sobre as dificuldades que Davi encontrou. 사울 왕이 다윗이 왕이 될 걸 알았으니까 다윗을 죽이려고 계속해서 따라다녔어요. O rei Saul sabia que Davi se tornaria rei, então ele perseguiu e tentou 수많은 matá-lo. 군대를 데리고 다윗을 데려간 다윗이 생각할 때 이러다 내가 사울 손에 죽겠구나 그런 생각이 들었어요. E Davi pensou: eu vou ser morto por 그래서 Saul. 다윗 생각이는 이제 블레셋 땅으로 가서 거기서 피하고 있는데 그 왕 아기스가 시글락이라는 땅을 다윗에게 주었어요. E Davi foi para a terra dos filisteus e o rei de lá lhe deu uma terra chamada 근데 Ziklag. 그 이제 시글락에서 사는 동안에 이제 그 결혼하고 뭐 자녀들하고 좀 이제 행복하게 자라는데 Enquanto ele estava em Ziklag, ele tinha sua esposa, seus filhos, estava vivendo 어느 날 이제 feliz. 전쟁터에 갔다 딱 돌아왔는데 E um dia ele foi para a guerra e 시글락이 voltou. 가까이 올수록 이제 좀 이상한 감이 드는 거예요. E enquanto ele estava chegando perto de Ziklag, ele sentiu algo 가보니 그 estranho. 집들이 전부 다 불탔어요. E quando ele chegou, pôde ver todas as casas 그러니까 queimadas. 다윗의 그들 같이 있는 군인들의 아내와 자식들이 다 사로잡혀 간 거예요. E os seus filhos, suas esposas haviam sido levados como cativos.
자, 누가 와서 시골날 불 질렀지? Quem será que queimou o Ziklag? 누가 우리 아이들을 잡아 우리 아내를 잡아갔지? Quem pegou as nossas esposas, nossos filhos como 일단 cativos? 그들은 와서 자식이 없고 아내가 없어서 막 슬퍼 울기 시작했어요. E eles começaram a chorar porque seus filhos, suas esposas não estavam lá. 울음은 더 울음을 진하게 한다 그러는데 Tem um ditado que fala que quando você chora, isso faz você chorar mais ainda. 울음에 지쳐서 그들이 야 우리 다윗 따라가 가지고 잘된 게 뭐가 있어? E eles choravam continuamente, diziam que tudo isso foi por causa de 따라 우리 Davi. 자식도 다 잃고 아내 잃고 잘 살면 못해. Nós seguimos a Davi e no final perdemos as nossas esposas e 그들이 filhos. 절망이 가까운 절망의 세계에서 생각도 절망으로 자꾸 더 깊이 빠져드는 거예요. Cada vez mais eles estavam caindo na desesperança. 다윗이 왕 된다더니 이게 왕 된 거야. Ah, é porque Davi disse que ia se tornar 진짜 rei. 우리 다윗 딸 유익된 게 뭐가 있어? Mas não tivemos nenhum benefício em seguir a 고생만 Davi. 하고 말이야. Nós trabalhamos 그 muito. 사랑하는 아내 잊어버리고 자식 잃고 또 좋은 게 뭐야? Perdemos nossas esposas, filhos, não tem nada de bom 그러니까 aqui. 점점 이제 다윗에 불만을 갖다가 우리 그러지 말고 우리 갈 길을 가자. Eles tinham muitas reclamações em relação a Davi e decidiram partir dele. 돌로 때려 죽이고 가자. Mas antes de partirmos, vamos 다윗이 apedrejá-lo. 그냥 아내 잃고 자식 잃은 것만 문제가 아니라 Estando com Davi, nós não ganhamos nada, além de perder nossas 거친 esposas e 사람들이 다윗을 filhos. 죽이려고 이제 막 돌멩이도 모여서는데 E Davi estava realmente em grande apuro, vendo que as pessoas queriam apedrejá-lo. 지금 이제 아내와 자식 이런 것에 대한 슬픔이 있었지만 이제 돌에 맞을 것 같은 아주 절망적인 위치 속에 다윗이 들어간 거예요. Antes ele estava triste por ter perdido a esposa e filho, mas agora estava desesperado porque queriam apedrejá-lo. 우리가 세상 살면서 하나님을 등에 지고 다니는 것도 아니고 Conforme vivemos as nossas vidas, nós não vivemos sempre carregando Deus dentro dos nossos corações. Nós também não colocamos um crachá 그러니까 이제 escrito 우리가 그냥 Deus. 사는데 하나님의 존재는 우리 어떤 존재인가요? Então, o que seria Deus em nossas 저는 vidas? 정말 제가 인생을 살면서 참 감사한 것이 Tendo a minha vida, uma coisa que eu agradeço a 잊을 수 Deus, 많은 어려운 일들이 여러 차례 있었습니다만 eu tive muitas dificuldades que não posso me 그때마다 esquecer. 하나님이 한 번도 저를 외면하신 적이 없어요. Mas em todos os momentos, Deus nunca me ignorou. 앞으로도 제가 어려운 일이 안 다친다고 볼 수는 없겠지만은 E com certeza terei mais dificuldades no 어떤 futuro. 어려움에서 하나님이 나와 함께 있는 그 자체는 하나님 만유보다 크시니까 Mas Deus está comigo e Deus é melhor do 내가 que tudo. 어떤 일을 만나도 하나님으로 말미 해결되지 않는 게 아무것도 없는 거예요. Não importa que dificuldades eu tenha, Deus pode me salvar de 우리가 todas. 다윗처럼 하루에도 한 달에 몇 번씩 시련을 겪고 어려움을 겪으면 그때마다 하나님 우리를 도와준 걸 경험해서 이번 또 하나님 올 거야 하나님 경험할 기회가 점점 많겠지요. Então, quando nós passamos por dificuldades como Davi, temos maior oportunidade de experimentar a Deus. 좀 일생 살다 조금씩 뭐 병이 들거나 사업이 망하거나 뭐 물질이 떨어지거나 그런 어려움이 있긴 있어도 Na nossa vida, podemos ter dificuldade, doença, fracasso e ficar sem dinheiro. 해가 떠오르는 거 하듯이 매일 내가 어려움 때문에 막 실망 속에 빠져 그러진 않으니까요. Mas da mesma forma que o sol se põe e depois surge novamente, não temos que ficar caído por conta da dificuldade. 어른 좀 당하면 실망하고 절망하고 원망하고 그렇게 될 수가 많죠. Terá momentos que vamos cair na desesperança e na 그래서 decepção. 군인들이 그친 군인들이 이야기하는 거예요. Nós somos como aqueles soldados 다윗 rudes. 따라가서 왕 된다더니 왕은 안 되고 기껏 뭐 처자 다 잃어버리고 내가 처자 잃고 왕이 되면 뭐 하노 이거 따라 아무 소용 없다 그런 쪽으로 그들의 마음에 팍 달려가는 거예요. Teve um momento que disseram que Davi se tornaria rei, mas ele não tinha se tornado rei. E mais do que isso, tinha perdido suas esposas e filhos. Uma coisa bela na Bíblia 절망적인 데서 빛으로 영광스러워 옮겨가는 이야기 참 많이 있는데 é que tem essas histórias que saem da desesperança e vão para a luz. 5장에 나만 장군이 계집종에 대한 이야기 나오죠. Em 2 Reis, capítulo 5, tem a história do comandante Naamã e a menina cativa. 이스라엘 여자인데 하나님 믿는 사람인데 나만 장군 포로 와서 나만 집에 종로로 타는 거예요. Ela era de Israel e ele foi até Israel e a pegou como cativa.
내가 하나님이 있는데 뭐 때문에 이게 포로 잡혀? 하나님 저 살아 계시단 말이니까. Eu creio em Deus, mas por que eu estou 하나님 살아 계시는데 aqui? 왜 나를 여기서 안 건져 주시고 다 안 믿는 사람도 안 잡혀? 내가 왜 포로로 왔지? Se Deus está vivo, por que Ele me fez uma 내 문둥병자 cativa? 집에 언제까지 종로 살아야 돼? Até quando terei que ser cativa na casa dessa pessoa 그러다 내가 leprosa? 문둥병 걸리면 어떡하지? E se eu pegar 도대체 lepra? 우리 아버지는 내가 포로 잡힌 거 알기나 하는가? Será que meu pai sabe que eu estou aqui? 친구들 만나고 싶고 동생이 보고 싶다. Eu tenho saudade dos meus amigos, do meu irmão. 어디를 돌아봐도 소망이 안 보이는 거예요. Não existia nenhuma esperança para 몇 년 동안 ela. 문둥병자 환자 집에서 내가 종살해야지. Durante anos estou aqui trabalhando na casa desse leproso. 할수 있을까? Será que eu vou poder me casar? 모든 건 절망이었어. Tudo ao seu redor era 근데 지금 desesperança. 하나님이 그 개종에게 어느 날 일을 했어요. Mas um dia Deus trabalhou no coração dela. 문둥병 저거 사마리아 선지자 엘리사마는 금방 낫는데. Se o comandante conhecer o profeta Eliseu, será curado de sua lepra. 그 진짜 그렇지 참. É verdade. 하나님 왜 나를 이 집에 종으로 잡혀오게 하셨지? Deus me fez tornar uma cativa aqui. 장군 문둥병 고치라고 하는 걸 같네. Porque quer curar a lepra do comandante Naamã. 이야기 장군에게 이야기를 해야. Eu preciso falar com 사마리아 ele. 선지자 엘리사를 만나가지고 문둥병이 나오면. Se ele conhecer o profeta Eliseu e for curado de sua lepra, 이 지주에 정말 근심이 떠나겠구나. a tristeza vai embora dessa casa. Eles ficarão felizes. 그래서 하나님 나를 잡혀온 것이지. Foi por isso que Deus me fez vir aqui. 문둥병 나을 거야. É para que a lepra do comandante seja curada. 같은 위치에서 Ela estava na mesma posição. 비극적으로 생각하면 너무 비극적인 삶이 전개되는데. Mas se ela focasse na desesperança, viveria na 하나님은 desesperança. 긍정적인 마음을 가면 너무 놀라운 일들이 나. Mas quando ela teve pensamentos positivos, acreditou em Deus, algo incrível aconteceu. 막 어려움 겪을 때 그때 정말 제가 이해가 안 가고 내가 전도자가 될 수 있을 그런 생각을 했어요. Quando eu penso sobre a minha vida espiritual, no começo eu tive dificuldades e pensei que não conseguiria me tornar um 최근에 pastor. 하나님은 우리 선교에 너무 놀라운 일들. Mas recentemente Deus está trabalhando fortemente na nossa missão. 코로나로 인해서 한국에 많은 교회가 문을 닫았어요. Por causa da Covid, muitas igrejas coreanas 어떤 fecharam. 교회는 성도가 15명, 6명 이런 교회도 굉장히 많다거든. Algumas igrejas tinham 15, 20 membros. 이제 성도들이 적으니까 헌금 내는 양이 적으니까 목회자 어려우니까 별일을 다 한다거든. E como eles não tinham muitos membros, não tinha ofertas, e o pastor daquela igreja tinha que trabalhar em todas as partes. 목회를 해서 우리 교회가 이렇게 많이 성도들이 일어나기 전에 Antes, quando eu comecei o meu ministério, eu tinha uma igreja 처음에 pequena. 어려움이 굉장히 많았어요. E quando eu comecei a pregar, eu tive muitas 놀라운 dificuldades. 사실 가운데 한 가지는 뭐냐면 Mas algo incrível 내가 죄 사함을 받고 난 뒤에 é que depois que eu recebi a 주님 salvação, 같이 계시면서 Jesus começou a trabalhar em mim. 이런 어려움이 없을 때 난 주님 계신 인정을 느끼도 못했는데 Quando eu não tinha dificuldades, eu não conseguia sentir que Jesus estava 내가 comigo. 어려울 때마다 나를 도우신 그게 너무 놀라워. Mas o incrível é que quando tinha dificuldades, Deus estava me 어릴 ajudando. 때부터 심장이 약했어. Desde jovem eu tinha problema no meu coração. 그렇기 때문에 제가 과격한 운동 같은 거 싫어했고 거친 거 참 싫어했어요. E eu não podia fazer muitos exercícios 제가 físicos. 군대에 있을 때 유역 훈련을 받으러 갔는데 Quando eu estava no exército recebendo treinamento, 그때 아시아 제일 센 유격 훈련을 갔는데 간현 유격차가 naquela época eu recebi o treinamento mais pesado da Ásia. 아침에 어찌든 이제 학과 출장할 때 우리 저 식당 입구에 큰 상에 그게 소금이 잔뜩 넣어. No nosso refeitório tinha um pote bem grande de sal. 근데 우리는 저 소금을 한 주먹씩 먹어요. E nós comíamos esse sal. 수도에 소금 넣어가지고. E também colocávamos sal nas nossas 왜냐하면 garrafas. 땀을 너무 많이 흘리고. É porque nós suávamos muito. 돌아서면 또 물 마시고 또 돌아오면 물 마시고. E bebíamos água o tempo todo. 이제 수통 안에는 그 1리터 그 수통이 Nós tínhamos essa garrafa de 1 litro 하루에 몇 통을 먹어도 금방 못 말라. e bebíamos o tempo todo, mas ficávamos com sede novamente. 소금기가 다 빠져나가기 때문에. É porque todo o sal do nosso corpo saía 몸이 com o 균열이 suor. 있기 때문에 소금을 주먹으로 한 주먹씩 먹어요. Por isso tínhamos que beber com bastante sal.
높은 산에서 줄 타고 강에 떨어진 그 훈련을 받는데 E de uma montanha bem alta, usando a corda, tínhamos que descer até o rio. 저는 뭐 제가 통신병이기 때문에 그런 거 해야 할 필요가 없는데 유격제 차출돼 가지고 나가서 몇 주 동안 죽을 고생을 했어요. Eu era da base de comunicação. Na verdade, não tinha que fazer isso, mas acabei sendo escolhido e fiz 그 junto. 기본 교육을 받는데 1번 높이 뛰기. Eu estava recebendo o treinamento básico e eles diziam: número 1, pule bem alto. 교관 일회 여러분 천에 개천 일회. 교관 일회. Quando o capitão disser 다음에 저 1, 뭐야 여러분 천회. vocês têm que fazer 1000 vezes. 그래서 그 개천 일회. Então todos tinham que fazer 1000 vezes. 마지막 구호는 붙이지 않습니다. Mas no final não podia contar o número 1000. 모래사장에서 1000번을 뛰는데 E nós estávamos na areia pulando 1000 vezes. 근데 이제 마지막에 999 다음에 1000인데 E depois de 999 vem o número 1000. 마지막 번은 붙이면 안 돼요. Mas não podíamos contar o último número. 근데 꼭 한 명씩 붙이는 사람이 Mas sempre tinha alguém que falava. 야 하지마. E não fala, não fala, não fala. 1000 간다. Mas sempre alguém falava 1000. 다시 일본으로 돌아가. E tínhamos que voltar de novo para o número 1. 그런 방식으로 근데 제가 몸이 그때 감당이 안 됐어요. Eu estava recebendo esse treinamento, mas o meu corpo não o acompanhava. 어느 날 그저 휴식 마치고 난 뒤에 집 밖에 뛰어나왔는데 몸이 근데 막 움직이지 않아요. 넘어졌어요. E depois do treinamento, de repente eles nos mandaram juntar e mandaram correr, mas meu 그때 corpo 제가 não 처음 내 obedecia. 심장이 좀 안 좋구나 그걸 알았어요. E aí eu percebi que meu coração não era muito bom. 그때는 21살, 2살 때니까 Naquela época eu tinha 21, 22 며칠 anos. 쉬니까 몸이 정상 돌아왔는데 E depois de descansar por alguns dias, meu corpo 이제 voltou ao 제가 normal. 나이가 50살 딱 넘어가면서 심장 나쁜 게 강하게 나타나요. E depois que eu passei dos 50 anos, percebi que meu corpo ficou muito fraco. 그때 제가 뉴욕에 갔었는데 Naquela época eu tinha ido para Nova York. 뉴욕에 또 우리 형제 하나가 캐나다에서 뭘 가져왔다 좋은 건데 난 그런 참치 자꾸 마시라 그래가지고 E o irmão tinha trazido algo bem gostoso do Canadá e ficava o tempo todo me dizendo para tomar aquilo. 거기서 다 배탈이 났어. Todo mundo bebeu, ficou com dor de barriga. 그래서 막 설사를 하고 Eu tive diarreia, 너무 어려웠어. passei por muitas dificuldades. 마치고 나니까 다음에 우리는 페루에 가야 하는데 E eu tinha que ir depois para o Peru. 저도 지쳤고 아내도 지쳤어. Eu estava cansada e minha esposa também estava 한국으로 cansada. 돌아가야 하느냐 페루 집회로 가야 하느냐 Será que deveríamos voltar para a Coreia ou vamos para o Peru? 의논했어요. Eu falei com a minha esposa, 죽더라도 페루 갔다가 죽자. vamos para o Peru, mesmo que vamos morrer lá. 페루로 갔어요. E fomos para o Peru. 페루 가는 비행기를 탔는데 Nós entramos no voo para o Peru 가운데 내 옆에 자리 어떤 부인이 있었어요. e do meu lado tinha uma senhora. 내가 부탁을 E eu 했어요. perguntei para ela, 날 좀 도와줄 수 있느냐? será que a senhora poderia nos ajudar? 당신이 저쪽 가에 빈자로 가면 여기 세 자리를 내 아내가 누워서 갈 수 있습니다. 내 아내 몸이 안 좋은데 좀 그렇게 해줄 수 있느냐? Se a senhora se sentar ao lado da janela, minha esposa poderá deitar nos assentos vazios. Minha esposa não está bem 그럴 agora. 수 있다고 이제 창가로 가고 E a senhora falou, sim, tudo bem. Ela sentou do lado da 가운데 세 janela. 자리 있고 양가에 두 자리씩 있는 그런 비행기였는데 Então eram 3 assentos no meio e 2 assentos nas laterais. 세 자리에 제 아내 좀 눕고 갈 수 있도록 그렇게 해줘. E a minha esposa se deitou em 3 assentos. 저녁에 이제 설교를 다녔었는데 E naquela noite eu subi no púlpito para pregar a 이용주 palavra. 목사 그때 사회를 했는데 E o pastor Ihonje era o apresentador. 제 몸이 너무 안 좋아서 막 못 견디겠어요. Meu corpo estava muito ruim e eu não podia aguentar. 아래 내려가니까 그 선수 대기실이 있는데 E eu fui para trás e tinha uma sala de espera. 올라 설교를 하고 그랬어요. Eu me deitei lá por um tempo e logo voltei para 설교 pregar. 마쳤는데 E mal tinha terminado a minha pregação 영적 목사님을 하면 에이즈나 병 있는 환자 나오라고 기도해 드린 거예요. e o pastor Ihonje disse: a quem tem uma doença, problema, venha para frente, vamos orar. E 200 pessoas estavam se levantando. Ihonje, você quer me matar? 하여튼 그때 내가 그렇게 어렵게 집회를 본 적이 처음이었어요.
Naquele momento, foi a primeira vez que eu tive uma conferência tão 그걸 difícil. 마치고 이제 한국에 돌아오는데 Depois da conferência, eu tinha que voltar para a Coreia. 계속 누워 있었어. E depois eu ficava sempre deitado. 페루 형제하면서 공항에 왔다가 Os irmãos do Peru foram ao 내가 aeroporto 비행기 타고 자기 돌아가면서 이야기 이 박옥수 목사 마지막이다 그랬다. e quando eu estava voltando para a Coreia, eles acharam que era a última vez que vamos ver o Pastor Park. E na época eu estava em Daejeon. 예전에 우리 그 선교센터 그 8층짜리 건물을 짓는데 Estávamos construindo o 8º andar do prédio da 내가 missão. 그 빌딩에 그 건물 8층에 일하는 그 인부들을 보면서 막 가슴이 떨어가 숨이 멎을 것 같아. 막 눈을 감고 그랬어. E eu senti falta de ar vendo os trabalhadores que estavam no prédio ali trabalhando e fechei os meus 그때 olhos. 제가 앞으로 몇 달 더 살 수 있을까 생각. E pensei, ai, quantos meses eu poderia viver? 99년도에. Era em 제가 1999 이제 무슨 생각이냐면 e eu pensei, 미국에 있는 아들을 한국으로 불러오려고 그랬어요. eu tenho que ligar para o meu filho que está nos Estados Unidos e falar para ele voltar para a Coreia. 다음에 해도 되지만 Você pode continuar estudando 믿음 depois. 어떻게 배울까? 아이 데려가서 믿음 교육 가르치려고 생각을 했어요. Eu queria ensiná-lo a fé. Depois que eu morresse, não poderia 근데 ensiná-lo. 제가 이제 그런 시련들이 절망적인 일들이 제게 참 많이 있었어요. Havia muitas dificuldades e desesperança na minha 처음에 vida. 아무 소망이 없었어요. No começo, eu não tinha nenhuma esperança. 이번 영동에 그라시아 사업장 공연이 있어서 영동에 갔다 영동 솔밭에 갔어요. Recentemente, Coral Graças fez concerto em Yongdong e eu fui ao retiro, onde há campos de pinheiro lá. E eu me lembrei daquela época. 본부에서 주일학교까지 한 500-600m 돼요. Da sede para a escola dominical tinha uma distância de 500 metros. 근데 이제 그날 저 텐트에 잘라고 딱 누웠는데 가면서 그 길을 4번이나 다녀왔어요. À noite, eu estava deitada no alojamento e pensei, hoje eu fui e voltei 4 vezes. 그러면 내가 오늘 몇 킬로를 걸었는데 Então eu dei alguns quilômetros hoje. 아무리 계산해봐도 4번을 다. Eu estava calculando e realmente eu fui e voltei por 4 vezes. 그건 한 번 다니면 그 1킬로 가까이는 안 돼도 1킬로는 가까이는 안 돼도 좀 되는데 E uma viagem de ida e volta é quase 1 그 quilômetro. 4번을 다녀도 아무리 이해가 안 되는 거예요. Eu não conseguia entender como eu tinha ido e voltado por 4 vezes. 그 이제 텐트 자면 무슨 생각하냐면 Naquela noite estava deitado e estava 하나님 pensando, 내 심장 다 고치셨다는 거예요. Deus curou meu coração. 그때 아침부터 제가 그 논길에 조깅을 시작했어요. E a partir do dia seguinte eu comecei a correr perto do 시간이 마치고 campo. 난 뒤에 제가 대전으로 교회 왔는데 Depois do retiro, eu vim para a nossa igreja em 우리 교회 Daejeon. 가까이 바로 서대전 여자고등학교가 있어요. E é uma escola feminina perto da nossa igreja. 여자고등학교 거기에 정말 운동이 참 좋아요. 소나무 숲을 딱 둘러싸여 있는데 E essa escola feminina de ensino médio tem uma quadra muito boa e muitos pinheiros ao redor. 이제 조깅을 하기 시작했어요. E eu comecei a correr. 거기 한 바퀴 도는 처음에는 막 옆구리가 아파 도저히 못 돌겠다. Eu dei uma volta inteira e senti uma dor no meu lado. 가까운 뭐 가벼운 운동화를 샀어요. Então eu comprei um tênis mais leve. 근데 가방에 넣어가 다니면서 E sempre carregava na minha mala. 아프리카 가서 새벽마다 이런 조깅을 하고 Eu ia na África e corria de 그다음에 madrugada. 처음에 러시아는 그 산페테르부르크 왕궁 그게 참 조깅하기 좋아요. Lá na Rússia, perto do Palácio de São Petersburgo, é um lugar muito bom para 1km correr. 달리고 2km 달리고 Eu corri 1 quilômetro, depois 2 그러나 quilômetros. 황여정장은 제 심장을 보시더니 E um dia o ancião, ele checou meu 미국에서 coração. 박수모 심장이 제일 좋다고. Ele disse que eu tenho um coração mais saudável na nossa igreja. 1999년 Em 1999, 제 심장이 그때 뉴욕 병원의 심장 전문 의사가 안 된다 그래 그냥 돌아왔는데 eu fui para Nova York e o cardiologista disse que meu coração não tinha mais jeito, então eu 제가 voltei. 믿어지지 않는 것은 심장이 지금도 굉장히 튼튼한 심장이 좋아요. E eu não posso acreditar que eu tenho um coração muito forte até agora. 내가 어려움을 겪었을 때 한 번도 그 어려움을 끝나지 않아요. Quando eu experimentei a dificuldade, ela nunca terminou como dificuldade. 재판을 받았는데 Eu fui para o tribunal. 횡령했다고 막 거짓말로
Pessoas más mentiram que eu roubava. 그랬는데 E alguns irmãos da nossa igreja também diziam isso. 제가 재판 받으면 정말 그 무죄를 보고 정말 하나님께 감사했어요. Eu estava no tribunal e foi provada a minha inocência. Eu fiquei muito agradecido a 많은 Deus. 사람들이 재판을 받고 특히 목회자들만 재판만 무죄는 거의 없다거든요. Muitas pessoas, incluindo pastores, vão para o tribunal e muitos são declarados culpados. 지나놓고 보면 모든 것이 하나님의 은혜였고 하나님의 축복 가운데 되어진 거예요. Toda a obra, a graça de Deus e bênção de Deus estão debaixo de 문제가 Deus. 없는 건 아니에요. Nós tivemos dificuldades e 그리고 tristezas. 특히 이번에 코로나로 일어난 일로 인해 전 세계 기독교가 우리를 주목하고 있게 된 거 생각하면 상상할 수 없는 축복입니다. Mas é uma bênção que, devido ao Covid, muitas igrejas cristãs, estão nos procurando. 오늘 7월 달에 많은 계획을 국제행사 계획을 가지고 있는데 E temos muitos planos em realizar eventos internacionais em julho. 나라에서 이번 7월 달에 오려고 하는데 너무 많이 올까 봐 걱정이에요. E de muitos países, as pessoas estão tentando nos visitar em julho. Eu estou preocupado, porque vai vir muitas pessoas. 숙소로 4층짜리 건물 하나 지었어. Então, construímos um grande prédio de 4 andares em Suwon. 이제 호텔 만들 거예요. E estamos tentando construir um hotel 기빈들 와서 있으면서 신앙생 훈련 받는 그 일을 하려고. para que as pessoas VIPs possam vir e aprender a vida espiritual. 근데 여러분 우리는 밤이 있고 낮이 있듯이 Da mesma forma que temos a noite e o 늘 밝은 dia, 날만 있는 게 어두운 날도 있고 고통스러운 날도 있지만 temos dias brilhantes, mas também temos dias sombrios e dolorosos. 밤낮은 하루에 한 번씩 닥치는데 Então, o dia e a noite, isso muda todos os dias. 한두 번 어려움 닥치면 굉장히 고통스러워 어려워하는 거예요. Quando temos dificuldades, sentimos difíceis. 근데 내가 어떤 상태에도 예수님이 같이 계신 사람들 그게 달라요. Não importa em que situação estejamos, se Jesus está conosco, 다윗도 그 podemos 생에서 ver 굉장히 많은 diferente. 시련이 있고 어려움이 있었는데 A vida de Davi houve muitas dificuldades e sofrimentos. 이번에 시글하게 살 때 Ele estava vivendo em Ziklag. 사울 왕이 다윗을 죽이러 늘 군대를 떨고 따라다녔어. E o rei Saul sempre o perseguia e estava tentando matar Davi. 내가 이러다 사울의 손에 죽을 수 있겠다는 생각이. Davi pensava, eu serei morto por Saul. 아 이번에 기적적으로 피했어. Todo esse tempo eu consegui escapar. Foi pela graça de Deus. 아 이번에 내가 정말 Dessa vez eu 잡힐 quase fui 뻔했었어. pego. 내가 죽을 뻔했었어. Eu quase morri. 이다 자는 내 죽을는지 몰라. Pode ser que eu morra. 다윗은 그래서 이제 그 블레셋 땅으로 가. É por isso que Davi foi para a terra dos filisteus. 블레셋 왕이 다윗을 위해서 시글락이란 지방을 줘. Então o rei dos filisteus deu a terra de Ziklag a Davi. 다윗이 말했어요. E Davi disse: 내가 어찌 왕과 함께 왕도에 거할 수 있습니까? Como posso estar sob sua proteção te 손을 servindo? 내가 거기 살겠다. Se você me der uma terra, vou viver nela. 시글락을 다윗이 줬어. E ele recebeu de Ziklag. 시글락 가서 이제 다윗이 거기다 이제 집을 짓고 이제 아이들하고 가족들하고 아내하고 이제 같이 그냥 즐겁게 사는. Então Davi foi para a terra, construiu casas com sua família, estava vivendo 이제 feliz. 이 사람들이 전쟁터에 갔다가 돌아오는데 Um dia eles foram para a guerra e voltaram 이상한 냄새가 나고 그런 거예요. e tinha um cheiro estranho no ar. 웬일이지? 와 보니까 O que é isso? E quando eles chegaram, 다 불타고 todas as casas de Ziklag foram queimadas. 그리고 있는 재산 누가 다 가져갔고 아이들 그리고 아내 다 사로잡아. E levaram as mulheres, as crianças como cativas, todas as suas coisas. 자 이제 이런 일이 일어났을 때 Quando algo assim acontece, 하나님을 바라보는 사람 바라보는 사람 차이가 굉장히 큽니다. há uma grande diferença entre as pessoas que procuram a Deus e as que não procuram por 울 Deus. 기력이 없도록 울었다. E disseram que os homens choraram até não terem mais energia. 처음에 다친 일들 그런 슬프니까 눈물이 나오고 슬퍼하고 울고 그러겠죠. Isso está bem, porque quando estão tristes, as pessoas podem chorar. 계속 울다 보니 그들 점점 더 절망적인 어둠이 막 닫혀요. Mas eles continuamente choravam e chegaram ao ponto de desespero. 우리가 다윗이 왕 된다 그러고 한 자리 얻을 줄 알았는데 Ai, Davi disse que ia se tornar rei, então o 왕 seguimos. 되기는커녕 자식도 다 잊어버리고 안 잊어버 대만 뭘 하냐. Mas pelo contrário, perdemos nossos filhos, esposas. 우리 다윗 떠나 우리 갈 길을 가자. Vamos deixar Davi seguir o nosso 우리 caminho. 그냥 가지면 다윗 돌로 때려 죽이고 하자. Não vamos apenas embora, vamos matá-lo. 그러면 이제 그들의 마음이 점점 더 슬퍼지고 가격해지는 거예요. E como
como eles tinham um coração triste em suas mentes, estavam ficando cada vez mais agressivos. E cada vez mais eles estavam ficando 돌로 tristes. 쳐 죽이고 잘 가길래 바래. Eles queriam apedrejar a Davi e seguir seus caminhos. 다윗도 어려움 당하면 정말 아내가 그리웠고 자식이 그립고 막 그래 슬펐지. Davi também estava triste por sentir falta de sua esposa, seus 그 filhos. 일에 하나님을 생각하거나 하나님 바라본 적은 없는. Mas ele nunca procurou por Deus, ele nunca falou com Deus. 거친 젊은이들이 돌멩이 들고 다윗한테 몰로 돌기. Quando aqueles homens brutos pegaram as pedras e estavam cercando a Davi, 다윗이 아주 이제 공고하니까 다른 방법 하나님밖에 없어. Davi se sentiu angustiado. A única coisa que poderia era olhar para 지금까지 Deus. 그는 하루 종일 울기만 했지 하나님을 찾거나 하나님 부르짖거나 한 적이 없는데 Até agora ele chorou, mas não procurou a Deus. 이제 그 젊은 거친 군인들 손을 돌멩이 들고 다윗 거 모여드니까 Mas aqueles soldados brutos com as pedras nas mãos estavam cercando a Davi. 선포할 때고 다른 거 잘못 돌에 맞 죽을 것 같아. Davi sentiu que seria apedrejado até a morte. 자, 내가 돌에 맞 죽는데 E 어떡하지? agora, o que eu devo fazer? 아, 참. Ah, é 하나님이 verdade. 계지. 그때 이제 하나님 생각이. Ah, tem Deus. Nesse momento ele se lembra de Deus. E ele orou a Deus. 내가 이 사람 따라가면 미치겠어. Se eu persegui-los, poderei alcançá-los? 따라 정령 및 정령도로 찾으리라. Poderei alcançá-los? 여러분, 내 얘기 들으세요. Pessoal, por favor, me escutem. 지금 하나님 나에게 말씀하셨습니다. Deus me 우리 disse. 따라가면 정령 미치고 도로 찾으라고 얘기했어요. Deus me disse que se persegui-los, vamos alcançar e ter tudo de 자, 여기서 우리 volta. 이제 과정을 보면은 Se vermos o processo aqui, 집이 a casa foi 불탔고 queimada, 아내와 아이들이 사로잡혀. filhos e esposas foram levados como cativos. 영구가 Ai, Yongguk! 그 다음에 또 뭐 은수가 Ei, minha filha Ansu! 그다 이제 지친 거지요. Eles estavam chamando, estavam cansados. 막 슬픈 거예요. Eles estavam 그 tristes. 슬픔을 이길 수 없는데. Eles não conseguiam superar essa tristeza. 다윗 그러니까 다윗에게로 이제 문제가 가니까 다윗 돌로 쳐 죽이려고. Então eles estavam tentando matar Davi apedrejado. 사실 우리는 이런 어려운 겪을 때 Quando nós sentimos essas 하나님 dificuldades, 속에 하나님이 살아계시니까 점점 더 의식시켜 주려고 하십니다. Deus está nos fazendo sentir que Ele está vivendo em 하나님을 nós. 찾았겠습니까? Se não tivermos dificuldades, não vamos procurar a Deus. Isso é um 근데 이제 우리가 absurdo. 진짜 어려움을 겪을 때, Mas quando passamos pelas dificuldades, 자 여러분 다 양식이 다 떨어졌어요. vamos supor que perdemos toda a nossa 하루 정도 comida. 가는 건 괜찮아요. Se for por um dia, nós poderíamos aguentar. 이게 적은 문제가 아니죠. Mas se for por mais dias, isso não é um pequeno 그러니까 problema. 하나님을 바라보지 않을 수 없는. Então, só poderemos olhar para 그 Deus. 어려움 당할 때 하나님 바라봐 하나님은 항상 제 은혜를 베풀어 주신 걸 말로 다 할 수 없는. Quando tive dificuldades, busquei a Deus e Ele derramou sua graça 제가 sobre 이제 그런 mim. 일을 한 번 겪고 두 번 겪으니까 Quando eu experimentei isso uma vez, duas 하나님 vezes, 안에 살아서 일하는 걸 너무 분명하게 느끼는 거예요. eu podia sentir que Deus está trabalhando dentro de mim. 자, 이제 똑같은 위치에 다니는 다윗은 더 어려운 위치에 다녔죠. Então, eles estavam na mesma situação, mas Davi estava em uma situação mais 이게 difícil. 뭐야? Qual foi o benefício que tivemos ao seguir Davi? Ele disse que ia ser um rei. 죽었는지 사는지 모르는데 Nossa família foi levada, não sabemos se estão vivos ou mortos. Como podemos encontrar? Não temos nenhum caminho. 자식 잃어버리고 왕이 되면 뭐해? Perder nossos filhos para ele se tornar rei? Que sentido tem isso? 점점 그들 속에 부정적인 슬픈 사실. Então, de seus corações estavam surgindo esses pensamentos negativos e tristeza. 다윗이 말을 해요. E Davi falou: 맞다. sim, está certo. 너도 생각 옳다. Seus pensamentos estão 누가 certos. 때려 죽여 나도 더 살고 싶지 않다. Ah, por favor, me apedrejem, eu não quero mais 나 때려 viver. 죽여 너희가 잘 살아라. Me apedrejem, depois sigam o seu 나도 뭐 caminho. 지금까지 뭐 어째 넘겼는데 나 진짜 나막 죽고 싶다 그래. 나 빨리 때려라. 자 머리부터 때려라. Ah, eu não sei, só quero morrer, me ajudem, por favor. Me apedrejem na minha cabeça primeiro. 뭐 다윗이 그런 마음이 아니라서 안 쓰는지 모르겠어. Eu não sei se Davi teve um coração assim. 너무 위급하니까. Mas Davi estava em uma situação urgente. 자기도 보니까 하나님하고 하나님 찾아. E ele estava procurando a Deus. 내가 누구 하나님 불렀네. Deus, eu clamei a Deus. Ah, Deus existe. Deus vai trabalhar em nós. 그때
하나님의 생각이 하나 돌아왔어요. E o mundo de Deus entrou no seu coração. 사실 여러분의 인생을 바꾸는 것은 A mudança nas suas 좋은 vidas 집을 사고 좋은 차를 사고 돈을 많이 벌 그거 아니에요. não vem por comprar uma boa casa, bom carro ou ganhar 생각이 dinheiro. 어느 쪽으로 기울어지냐 그게 중요해요. Mas para que lado vão os seus pensamentos? 시선은 한쪽 올라갔다가 내려왔다 하지만은 Como uma gangorra que sobe e o outro 우리 desce. 인생은 절망으로 빠져들면 그래서 벗어나기 어렵고 믿음으로 빠져나기 어려운 거예요. A nossa vida também se inclina para o desespero ou se inclina para a fé. 만약 그 군인이 다윗을 돌로 쳐 죽이려고 하지 않았더라면 Se os soldados não tentassem apedrejar a Davi, 여전히 슬퍼하고 괴로워하다가 절망스러워 힘을 잃고 막 아이고 죽자 막 그렇게 돼서는지 몰라요. eles continuarão chorando na tristeza e cairão em mais 다윗이 desespero. 너무 응급스러우니까 하나님 앞에 나 기도하지. Mas Davi estava em uma situação urgente, então ele 내가 foi 이걸 diante de 쫓아가면 Deus. 미치겠습니까? Deus, se eu os perseguir, poderia alcançá-los? 쫓아가라. Deus disse, sim, persiga-os. Você vai alcançar e vai recuperar tudo. 여러분 나를 돌로 때려 죽이고 간들 뭐가 유익하겠습니까? Pessoal, se vocês me apedrejarem e seguirem, que benefícios terão? 정령 도를 찾는다 그러는데 Eu orei a Deus e ele disse que certamente alcançaremos. 찾긴 뭘 찾아? O que está 그 어디 falando? 있는 줄 알고 찾아가. Como vai encontrá-los? 말도 안 돼. Isso não faz 그 sentido. 사람 있었는지 모르지만 Pode ter gente falando isso. 여러분 하나님이 저에게 말씀하시기를 Mas Deus me disse 정령비 도로 찾는다고 얘기해요. que vamos recuperar tudo de volta. 자, 이제 이게 믿음인 거예요. Pessoal, isso é fé. 하나님 여러분들을 그런 믿음의 사람을 만듭니다. E Deus quer fazer de vocês um povo da fé. 처음에 여러분 한번 어려움 당하면 거기서 벗어나려고 발버둥만 치고 근심하고 염려만 해. Quando vocês têm uma dificuldade, primeiro vocês se preocupam e tentam escapar disso. 다윗은 이제 여러분 그런 시련을 많이 겪어봤죠. 골리앗 앞에도 서보고 Davi experimentou muitas dificuldades, 많은 estava diante de 전쟁을 Golias, 치르고 그러니까 teve muitas guerras. 그때마다 다윗이 말하는 내게는 하나님이 계셔. Mas todas as vezes ele falava, Deus está 야, comigo. 이번에 전쟁 진짜 하나님으로 말면 이겼어, 그지? Ai, dessa vez nós vencemos pela graça de Deus. 이번 정말 우리 죽는 줄 Nós 알았잖아. quase morremos. 우리는 하나님 같이 계셔. Mas Deus está 이게 conosco. 점점 여러분 계속되는 동안에 Se cada um de vocês experimentarem esse Deus, 다윗하고 그의 사람들하고 차이가 뭐냐면 a diferença entre Davi e o seu povo 그는 아직 믿음이 크지 않기 때문에 시련 당할 때 시련이 그들의 마음을 지배하고 era que eles não experimentaram muitas dificuldades. Então, quando tinham uma, 근심이 essas 그들의 dificuldades 마음을 tomavam seu 지배하고 coração. 그들의 마음을 지배했는데 E as preocupações, receios tomam conta de seus 다윗은 corações. 지금 살아오면 많은 어려움, 고통, 괴로움 뒤에 항상 하나님 역사를 봤기 때문에 Mas Davi viu como Deus trabalhou em suas dificuldades. 이 어려움은 하나님 능력을 하나님의 역사를 위한 거야. Ah, essa dificuldade é porque Deus quer trabalhar. 이번에 브라질 갔습니다. Dessa vez eu fui para o Brasil 브라질 큰 어셈블리 오브 갓 가는 교단이 있는데 e é uma grande denominação chamada Assembleia de Deus. 한국 뭐 장로교, 감리교가 많지만 Na Coreia tem muita igreja metodista e presbiteriana. 이제 그 세계적으로 이제 그 어셈블리 오브 갓 이제 순복음 복음 그런 이제 교회 비슷한 교회인데 E a Assembleia de Deus é semelhante à igreja True 제일 Gospel. 많은 교인들 그런 교회거든요. E eles são a denominação que tem o maior número de 제가 membros. 그 초대를 받았는데 월요일 날 초대를 받았는데 E eu fui convidado numa segunda-feira. 예배 드린 날이 아닌데 De segunda, eles não costumam ter cultos. 이제 그날 제가 그 교회 초대를 받아서 월요일 날 Mas fui convidado para a igreja deles numa segunda-feira. 목회자들만 2,000명이 모였어요. E 2.000 pastores foram reunidos ali. 예배당은 비교할 수 없이 커요. Eles são enormes, incomparável à nossa igreja. 사진 나왔네요. Ah, temos uma foto aqui. 제가 여기서 이제 말씀을 드렸어요. Eu preguei nesse lugar 1시간 반 동안 por 1h30. 말씀을 전한 거예요. Eu preguei para eles. 우리 며느리가 통역을 했어요. E a minha nora foi quem traduziu. 브라질 말 이제 제 며느리가 저 브라질 목사님 통역하라 했더니 며느리 훨씬 잘한다고 그렇게. Eu falei para o pastor do Brasil traduzir, mas ele disse que a minha nora é melhor, então ela traduziu para o português. 그냥 저는 이제 말씀을 전하고 Eu simplesmente preguei. 마쳤어요.
E quando eu terminei, 거기 최고 회장 되는 분이 찾아와서 o pastor presidente veio até mim. 목사님 이 교회는 목사님 교회입니다. Ah, pastor, esta igreja é sua 그래 igreja. 이제 그 이번에 새로 이제 그 책임자 되는 목사님 그 아드님이 되는데 E o seu filho está se tornando no novo presidente da igreja. 9월달에 우리 행사할 때 한국에 와서 자기 좀 배우고 싶다. E ele disse que gostaria de vir para a Coreia em setembro e gostaria de aprender. 그 이제 그 브라질 그 교단 숫자가 얼마나 큰지 Nós não sabíamos, mas essa denominação é que tem maior quantidade de membros no Brasil. 그분들이 우리 이 복음을 배우려고 해요. É uma grande igreja e querem aprender o nosso evangelho. 뭐 그 나라 사람들 가르치 그만 해도 시간이 많아요. 이 복음에 너무 감격스러운 거예요. E eu fiquei tão emocionado por pregar esse evangelho. 이번에 그 유명한 브라질 축구팀 Tem um time de futebol famoso no Brasil. 책임자가 구원을 받았어요. E o presidente do time recebeu a salvação. 저한테 유니폼 하나 갖다 줘. 10번 유니폼 갖다 주더라고요. E ele me deu uma camiseta com o número 10, 내 이름 써가지고. com o meu nome na camiseta. 그래서 제가 전뭐 그 어제 장현신 목사 한번 입으면 너무 좋다 하더라고요. E eu emprestei para o pastor Chan usar e ele disse que ficou muito bom, gostou muito. 신났다 하더라고요. Ele estava jogando futebol e estava tão feliz. 아니, 그런 이제 유명한 사람들을 만나요 종종. E muitas vezes me encontro com essas pessoas 그들이 famosas. 구원받고 마음이 다 열린 거예요. E depois que recebem a salvação, eles abrem seus corações. 날 보고 소원인데 이거 한번 입어주시고 사진 한번 E ele falou: por favor, poderia vestir e vamos tirar uma foto juntos. 그 이제 사진도 찍고 했어요. E tiramos a foto. 전 세계 기독교인들이 이제 특히 죄 사함에 대해서 아주 명백하게 이야기 안 되고 없어요. Muitos cristãos no mundo, eles não têm um lugar para saber claramente sobre o perdão 한국의 dos 대부분 pecados. 교회는 목사님들은 회개하면 죄가 사해진다고 말해요. Muitos pastores na Coreia dizem que você pode lavar seus pecados se 회개는 arrependendo. 과정일 뿐이지 회개 자체가 죄를 사는 건 아니에요. Arrependimento é parte do processo, mas isso 그렇기 não 때문에 lava o nosso 죽어는 pecado. 회개하는데 죄는 그냥 마음에 남는 거예요. Eles se arrependem muito, mas ainda tem pecado no seu coração. 성경에 보면 예레미야 17장 1절에 Em Jeremias 17, versículo 1, 유다의 죄는 금강석과 철필로 기록되되 o pecado de Judá está escrito com ponteiro de 그들의 diamante 마음판과 단뿔에 새겨졌다. e foi gravado nas pontas do altar e nas tábuas do seu 이 coração. 아주 재미있는 것은 A parte interessante dessa história 하나님 우리 죄를 제단뿔에다 기록. é que Deus gravou nossos pecados nos chifres do altar. 제단 이래 있으면 제단 내 모퉁이 뿔이 있는데 Há um altar e ele tem um chifre em cada canto do altar. 뿔에다가 죄를 기록해 놔요. E ele grava os seus pecados nos chifres do altar. 나오면 딱 제단 뿔을 보고 너 이런 죄 지었지. E quando vê aqueles chifres, ai, você cometeu esse pecado. 그래서 양을 잡아 죄를 사할 때 피를 갖다 제단 뿔에다 발라요. E quando oferta o cordeiro, você coloca o sangue naquele chifre, 제단 뿔에 바르는 건 제단 뿔에 기록된 죄의 기록을 지워 제가 coloca o sangue no chifre para remover o registro do seu pecado. 또 다음에 이제 기록된 데가 어디냐면 E onde mais que foi gravado? 마음판에. Nas tábuas do seu coração. 유다의 죄는 금강석과 철피로 기록되되 그들의 마음판 그들의 단뿔에 새겨져. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. 하나님은 제단 뿔에 기록된 죄를 보고 우리가 제단 제사들이 올 때마다 너 죄인이야 그걸 보신다. Então Deus vê o chifre e diz: ah, você é um pecador. 우리는 우리 마음판에 있는 죄를 보고 Nós vemos os pecados na tábua do nosso coração e falamos: 제단 somos 뿔에 있는 pecadores. 죄는 Os pecados que estão no chifre 뭘로 지우냐 어린 양의 피로 지워요. são removidos com o sangue do cordeiro. 우리 죄가 죄를 지을 때 죄를 위해서 어린 양의 제사를 드려 그 양의 피를 갖다 제단 뿔에 바르는 이유는 양이 우리 죄를 대해 죽어서 죄가 다 사해졌다 죄의 기록을 지우는 거예요. E quando damos a oferta, mata o cordeiro, o sangue dele passa no chifre para remover o registro do nosso pecado. 그 다음에 이제 우리 마음판에 있는 죄의 기록은 어떻게 지우는? Mas como lavamos os pecados que estão na tábua do nosso coração? 우리 마음판에 죄가 기억이 자꾸 나서 이제 기록이 있어서 우리 마음판에 죄의 기록이 자꾸 눈에 보이는데 Em nossos corações estão registrados nossos pecados para que possamos ver os nossos 우리 pecados. 마음판에 있는 죄의 기록은
믿음으로 지우는. Esses registros que estão nas tábuas do nosso coração, removemos pela fé. 기억나, 거짓말한 거 기억나, 죄를 지은 게 기억나. Eu me lembro que eu menti, roubei, cometi vários 근데 pecados. 이 죄들은 예수 십자에 못 박혀 죽었을 때 내 죄가 이거 다 사해진 거야. Mas todos esses pecados, quando Jesus foi crucificado, foram todos lavados. 예수의 피로 내 죄가 사해졌다는 사실 믿으면 Quando você acredita que Jesus lavou todos os 내 nossos 마음에 죄의 pecados, 기록이 있어 죄가 생각이 나도 mesmo que tenha isso registrado na tábua do coração e se lembre, 이제는 씻어졌어. 예수의 십자의 피로 이렇게 마음이 변해가요. mas eles foram lavados porque Jesus os lavou na 그 믿음이 cruz. 없는 사람은 As pessoas que não têm essa 죄의 fé, 기억이 날 때 하나 이 죄를 지었는데 고백해야 씻어질까 내가 뭐래 씻어질까 애매하니까 죄인이라는 소리를 벗어나지를 못하는 거예요. quando elas se lembram, sentem que precisam se arrepender. Preciso confessar isso para lavar meus pecados. 그래서 우리 마음 판에 있는 죄하고 제단 뿔에 죄가 있는데 Existem os pecados gravados na tábua do coração e nos chifres do 하나님 altar. 편에서 우리 죄의 기록을 제단 뿔에 해놨다가 어린 양이 우리 대신에 제사들이 죽었을 때 그 피를 갖다 칠함으로 지워지기 때문에 하나님 눈에 볼 때 우리는 죄인이 아닌 거예요. Deus gravou nossos pecados nos chifres do altar, mas com o sangue do cordeiro isso foi removido. É por isso que quando Deus nos vê, não somos mais 우리 pecadores. 마음 판에는 죄의 기록이 일어나도 Mas na tábua do coração, embora lembremos do pecado, 그걸 뭘로 지우냐 하면은 isso foi lavado. 내가 이런 죄를 지은 게 사실이야. É verdade que eu cometi esse 이 pecado. 죄 예수님 십자에 못 박혀 죽어 이 죄가 사해진 거야. Mas Jesus morreu na cruz, é por isso que eu fui lavado. 그 믿음이 들어갈 Quando 때 essa fé entra no coração, 우리 죄의 기억이 나와도 mesmo que possamos nos lembrar dos 아, pecados, 내가 죄 이거 지은 건 사실이야. sim, é verdade que eu pequei. 죄 때문에 예수 십자에 못 박혔기 때문에 Mas Jesus foi crucificado por este 내 pecado. 죄는 사해진 O meu 거야. pecado foi lavado. 그런 믿음을 갖게 돼. Você pode ter essa fé. 우리 가운데 지은 죄에 기억이 없는 사람 한 명도 없어요. Todos se lembram dos pecados que cometeram. 그리고 우리가 마지막 죽음 앞에 설 때 E quando estivermos perante a morte, 내 죄의 기억이 쫙 나와요. poderemos lembrar de todos os pecados que 거짓말하고 cometemos. 도둑질하고 뭐하고 죄 짓고 Eu menti, adulterei, roubei, pequei isso, pequei aquilo. 그렇지만 예수의 피가 씻었어. Mas o sangue de Jesus me lavou. 성경에서 씻어졌다고 기록돼. A Bíblia diz que fomos lavados. 제가 한 제물로 거룩하게 돼 영원히 온전케 했다. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A fé não é outra 교회 coisa. 가서 헌금 많이 하는 게 믿음이 아니고 Dar muita oferta não é fé. 봉사하는 게 믿음이 아니고 Trabalhar duro não é 성경 fé. 많이 읽는 게 믿음이 아니고 Não é por ler muito a 기도 많이 Bíblia. 하는 게 믿음이 아니고 Não é por orar muito. 구제하거나 전도하는 믿음이 아니라 Não é por louvar ou evangelizar muito. 예수의 피가 내 죄를 씻어줬다. 그걸 믿는 게 믿음이에요. Mas acreditar que o sangue de Jesus lavou os meus pecados, crer nisso é fé. 오늘 많은 사람들 Muitas pessoas hoje em dia, 진짜 이야기하지만 embora falam sobre a cruz 내 죄를 위해 죽었다고 하지만 e dizem que Jesus morreu por seus 내가 pecados, 죄를 지어 죄인이라고 모두 다 말해. mas eles estão se chamando de pecadores. 그 목사가 잘못 가르쳐서 그래. Isso é porque os seus pastores estão ensinando de uma forma errada. 제가 예수 피로 내 죄가 씻었다 이론이라 확실히 믿을 수 있도록 가르쳐야 바른 Os 목사. pastores têm a obrigação de ensinar sobre a fé, de acreditar no sangue de Jesus que lavou todos os pecados. Eu conheci muitos pastores na Coreia. Conheci muitas pessoas na Coreia. Mas eles falam, eu sou o pecador. Eu falo que eu sou justo, mas eles me chamam de herege. A Bíblia diz que somos justos. Ela diz que não se lembra mais dos nossos pecados. Diz que Jesus foi condenado pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A Bíblia nos fala isso. Mas Satanás nos confunde. Ele converte todos os cristãos em pecadores. 목사가 설교해서 죄인 안 만들어도 죄인이에요. Por mais que os pastores convertam os pecadores, são pecadores. Não importa o quão esforçadamente eles o convertam. O que a Bíblia está falando? 우리가 저지른 그 죄가 O pecado que cometemos, 너무 귀한 말씀이에요. essa palavra é tão preciosa, 한 제물로 porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre 온전케 했다. quantos estão sendo santificados.
그랬어요? Foi assim? Está escrito assim? 예? Está assim? 아니죠. Não, não é? 영원히 온전케. Está escrito para sempre. 영원이란 그러면 지금부터 어떤 순간이고 상관없이 온전하게 거룩하게 한다. Para sempre significa que fomos aperfeiçoados 근데 이제 eternamente. 이 성경하고 죄인은 그 구분을 못해. 오늘 많은 교회가 죄인이야. Mas muitas igrejas não podem diferenciar esse versículo e se consideram pecadores. 웃기는 건 박옥수 목사 왜 이다 이런 건지 알아요? Vocês sabem por que chamam o pastor Parker de herege? 죄사함 받도 풀리다. Porque eu falo que eu recebi o perdão dos pecados. 죄인이 옳은 거예요. Eles 그 sentem 사람들은. que ser um pecador está certo. 그래 성경 저가 한 제물로 그가 영원히 온전케 했다. 그걸 못 봐서 그런 거예요. Eles não podem aceitar esse versículo porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo 사탄 여러분 마음에 santificados. 조그마한 구멍만 있어도 Se você tiver um pequeno buraco em seu coração, 그걸 찔러가 키워요 구멍을. Satanás faz esse buraco se tornar 그래서 grande. 죄인이라고 하는 생각을 마음에 가득 채워요. E ele preenche seu coração com o pensamento de que você é pecador. 그래서 사탄이 날 죄인을 수없이 얘기해도 Satanás nos chama de pecadores. 의롭다 하신 하나님의 말씀 하나 믿으면 우리 의인이 돼요. Mas quando cremos na palavra de Deus que nos chama de justos, então podemos nos 왜냐하면 tornar 성경이 justos. 없는 걸 이야기하면 문제가 되는데 Seria um problema se a Bíblia estivesse 성경이 어렵다 mentindo. 하시면 얻은 자 되었느니라. Mas a Bíblia fala que fomos 근데 aperfeiçoados. 이제 내 죄가 우리 속에 떠오르고 오히려 죄를 사는 게 다 같이 있는데 O pecado e a justiça se levantam no nosso coração. 예수님의 십자가의 피가 내 죄를 사했기면 죄를 딱 눌러가 다시 고개 쳐들도 눌러버리 밟아버린 거예요. Mas Jesus lavou todos os nossos pecados na cruz e ele terminou com todos os nossos 내가 pecados no 죄를 안 nosso 지은 게 coração. 아니에요. É verdade que cometemos 죄는 한두 가지가 pecado, 아니고 não apenas um ou dois. 수없이 많은 죄 다 기억도 할 수 없이 죄가 많아요. Cometemos tantos pecados que não 근데 podemos nem 예수님의 피가 lembrar. 다 없앴기 때문에 Mas o sangue de Jesus removeu todos 설교할 eles. 때뭘 했냐면은 Quando os pastores pregam, eles devem 예수의 falar. 피가 우리 죄를 사했다는 걸 정확하게 말해야 하는 게 아니라 이해할 수 있도록 깨닫 믿을 수 있도록 해줘야 해요. Os pastores têm que fazer seus membros crerem que o sangue de Jesus lavou seus 오늘 pecados. 많은 교인들 교회 다니면 예수 피로 내 죄 사했다는 모르는 사람 아무도 없어요. Dentre os membros da igreja, não há ninguém que não queira saber que o sangue de Jesus lavou seu pecado. Eles até dizem, meu pecado foi lavado. 그래도 네가 이제 또 지었잖아. 이제 근데 네가 죄 사했어 말도. 그래 우리 죄인을 다시 만들어. Mas Satanás faz um buraco maior falando, você cometeu esse pecado, esse pecado, esse pecado. 그러나 성경은 말하기를 Mas a Bíblia fala, 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 했다. porque por uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo 두 번 santificados. 죽을 필요가 없이 Jesus não tem que morrer duas vezes. Com uma única oferta, 영원히 거룩하게 했다. aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 이런 사실을 성경에 정확히 모르니까 Porque eles não sabem sobre esses versículos da Bíblia. 사실 어려워하는 거예요. Por isso ficam difíceis. 저는 설교라는 사람입니다. Eu sou uma pessoa que 사람들 prega 똑같은 o 문제를 가지고 Evangelho. 환경에 따라 생각이 달라지고 E muitas pessoas, dependendo da situação, dependendo do sentimento. 성경은 하나님 말씀이기 때문에 Mas a Bíblia é a palavra de Deus. 우리가 어떤 형편에 가 있든지 간에 이 성경은 하나님 말씀이에요. Não importa qual situação estejamos passando, a Bíblia é a palavra de Deus. 그래서 É por isso 만일에 성경이 우리를 어렵다고 하면 que se a Bíblia fala que somos justos, 어려운 거예요. então somos 어떤 justos. 형편이 있든지. Não importa em qual situação 근데 estejamos. 성경이 어렵다고 하는데 A Bíblia está nos chamando de 내가 볼 justos. 땐 죄인인 것 같아요. Quando nos vemos, somos pecadores. 그 내가 볼 때 죄인인 것 같아 성경이 어렵다고 하면 성경하고 어느 게 맞아? Nos sentimos pecadores, mas a Bíblia está nos chamando de justo. Qual está certo? A Bíblia está certo. Eu estou errado. 잘못된 거야. Eu me chamar de pecador é errado. Todos os meus pecados foram lavados. Se Deus nos chama de justos, somos justos. 여기에 마음이 도달했을 때 우리는 의인이 된 거, 믿음이 된 거예요. Quando seu coração chega neste ponto, então você não pode deixar de ter fé e se tornar justo. 신앙생활하는 것 같아도 Parece que você está fazendo uma vida espiritual. 죄에서 정말 자유를 주지 못한다면 Mas se o sangue de Jesus não te libertar do pecado, 참된 신앙이 não é uma vida espiritual verdadeira. 이해가십니까? Vocês entendem? 자, 우리는 오늘 정말 이 성경 말씀에서
Hoje, nesse versículo da Bíblia, 다윗이 그 사람들하고 이제 600명이 된 군사하고 그 자녀들하고 아내하고 이제 뭐 전부 이렇게 모여서 사는데 Davi estava vivendo com seus 600 soldados e suas 이런저런 famílias. 시련이 있는 건 사실이에요. É verdade que eles tinham dificuldades. 그런데 이제 우리가 성경이 뭐라고 말하냐? Mas o que a Bíblia está falando? 그래서 그 성경을 믿는 사람이 예수님 믿는 사람. As pessoas que acreditam na Bíblia são pessoas que acreditam em Cristo. 여러분 무슨 죄를 지었든지 간에 Não importa o pecado que você cometeu, 잘 알아요. nós sabemos. 여러분 나는 다 같은 사람이기 때문에 Porque nós somos humanos, somos todos iguais. 거짓말한다. Nós mentimos. 그 한 번만 했겠습니까? Não apenas uma 그 다 vez. 계산할 수가 있어요. Não podemos calcular. 도둑질했다. Nós roubamos. 알고 도둑질은 모르고 할 수도 있고. Sabendo ou sem saber. 그또 다음에 뭐 별별 것들이 많아요. 죄 따지면. E nós cometemos tantos outros pecados. 그 죄의 종목을 만들어 가지고 Se eu pudesse, eu classificaria uma lista de todos os 이것도 pecados. 복잡하면 더 복잡해질 거예요. 여러분 머리 가볍게 하려고 아야만 만들었어. Mas eu não ia conseguir, ia frustrá-los. 그리고 쉽게 모든 죄라 하면 다 끝나요. Quando se fala todos os pecados, foram todos, 맞아요. não é? 도둑질한 것도 들어가고 Entra roubar, 사기 mentir, 친 것도 들어가고 fraudar, 가증한 것도 들어가고 adulterar. 뭐 별 것도 모든 죄 다 들어가요. Todos os pecados estão inclusos. 예수 진짜 못 버텼어요. Por todos esses nossos pecados é que Jesus foi crucificado. Foi dessa 근데 maneira. 사람을 속여가지고 Satanás está nos 막 enganando. 진짜 못 봐요. 죽었지 내 죄가 남아 있는 것처럼 그런 설득을 인간이 했는데 인간이 그 설득에 넘어갔어요. Ele fez nós sentirmos que somos pecadores e nos fez pensar que somos 오늘 pecadores. 많은 사람들 교회 다니면 자기가 죄인이라고 말해. Muitas pessoas vão à igreja e se dizem pecadoras. 모르긴 하지만 한국의 대부분 교회는 다 죄인이라고 죄 용서해 달라고 매일 빌어요. Quase todos os membros da igreja da Coreia oram para receber o perdão dos seus pecados. 최근에 내 설교 듣고 설교한 사람들은 또 이제 다르게 말하는 사람 좀 있긴 해요. E tem muita gente que fala diferente. Quando ouve a minha pregação, 말로 실제로 믿음이 가져서 많은 목회자 그렇게 됐으면 좋겠어요. eu espero que não seja em palavras, mas espero que os pastores obtenham a verdadeira fé. 그 부분 제3에 가는 거 정확히 가르쳐 줄 수 있어요. Eu posso ensinar qualquer pessoa sobre o processo para receber o perdão dos 이제 pecados. 많은 분들이 오늘날 목사들이 교회를 다니면서 죄인을 만들고 Muitos pastores estão fazendo de seus membros em pecadores. 구교에서는 일부러 성경을 캐톨릭의 성경 못 읽겠어요. Na igreja católica, antigamente, faziam seus membros não lerem a Bíblia. 성경은 우리 모든 사람의 죄에게 주어진 하나님의 선물인데 A Bíblia é a palavra de Deus, um presente que Deus nos 그래서 deu. 성경을 잘못 오해하기 쉽다고 해서 사제들 외에는 성경을 못 읽게. Eles dizem que se pode entender mal a Bíblia, então só fazem os sacerdotes lerem a 그들 Bíblia. 성경을 못 교인들이 바보가 되니까. Porque se os membros da igreja não puderem ler a Bíblia, se tornarão em bobos. 배도 성전 짓기 위해 돈이 모자라니까. Para se construir o templo de Pedro, faltava dinheiro. 돈을 면제부를 사면 죄가 사해진다. 그래 거짓말해가지고 사람들 속였어. E eles diziam que se você comprar indulgências, pode lavar os seus pecados. 지도자들이 거짓말 그랬고. E é assim que os líderes da religião mentiram. 왜냐면 한국에 어떤 추세가 됐냐면은 Na Coreia tem uma tendência. 성경이 옛날에 1시간에 30분 하던 것 요즘 20분으로 딱 끝내. As pregações antes tinham 1 hora ou 30 minutos de duração, mas agora são 20 minutos. 20분 한다. 이해가 안 가는 거예요. Pregam a palavra por 20 minutos. Eu não consigo entender 20분은 isso. 성경만 얘기하면 문제가 안 되는데. Por 20 minutos, se você falar apenas da Bíblia, não é um problema. 뭐 정치 이야기, 경제 이야기, 가정의 온 얘기 다 하면 제3 정확 이야기할 틈이 없어. Mas eles falam sobre economia, política, família, não tem tempo para falar sobre 그러나 evangelho. 많은 분 10년, 20년, 30년, 40년 다녀도 제3에 정확히 아는 사람이 없으니까. Há pessoas que vão à igreja por 10, 20, 30 anos, mas não sabem sobre o perdão dos pecados. 그리고 난 뒤에 이제 나이가 더 죽음 앞에 서면 굉장히 당황합니다. E quando se põem diante da morte, eles se sentem muito amedrontados. 죽을 걸 할 때 내가 교회에서 일생 동안 물질 바쳐 내 몸 다 바쳐 일했는데 죄가 안 사해진 거 발버둥 치고 그런 막 그러다 죽는 사람이 너무 많아. Por toda a vida eles deram ofertas, trabalharam duro para lavar seus pecados, mas não puderam lavar os seus pecados e estão com medo. 나 2012년 가나에 가서 캠프를 했는데 Em 2011 eu fui para Gana e fiz um acampamento. 가나 영부인이 저를 찾아와서 대통령 좀 기도해 달라고. A primeira dama veio até mim e pediu para eu orar pelo presidente.
그 가나 대통령이 정말 존 아타미 대통령이 이제는 죽음 앞에 E o 있습니다. presidente John Atta Mills estava diante da sua morte. 저에게 1년 반 전부터 주치가 나를 치료하고 있는데 E ele me disse, por 1 ano e meio, meu médico pessoal esteve me 병이 낮에 tratando, 점점 더 심해집니다. mas minha saúde está piorando. 내가 오늘 아침에 E hoje de manhã, 내가 앞으로 얼마 살까 생각했는데 eu senti que não tenho muito tempo. 많이 살면 5일을 살겠다. Se eu viver muito, serão 5 dias. Eu poderia morrer hoje. 교회에서 가장 믿음 좋은 대통령을 인정을 받는데 Eu fui reconhecido como um presidente que tem mais fé. 저도 죄를 지었습니다. Pastor, eu também cometi pecados. E eu não recebi o perdão dos meus pecados. Ele me falou assim. 저 너무 두렵습니다. Eu estou com tanto medo. 오늘 죽는데 Se eu morrer 자기가 hoje, 대통령인데 ele era o presidente. 재산 못 받고 Mas se não receber o perdão, vai para o inferno. E ele tinha muito medo sobre isso. 저는 하나님이 그 대통령 만났다고 생각해요. E eu pensei, Deus me fez vir para conhecer o presidente. 대통령이 물었어요. E eu perguntei a ele, 각하가 죄인이라는 걸 어떻게 알아? Vossa Excelência, como você sabe que é um pecador? 내가 죄를 지었어요, 죄인이 아닙니까? Eu cometi pecados, por isso não sou um pecador? E eu disse, não. 깜짝 놀라. E ele ficou surpreso. 내가 복음을 전해. E eu preguei o evangelho. 로마 3장 23절에 모든 사람의 죄를 하나님 영광 이르지 못. Em Romanos 3:23 fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. 23절 뭐 어디 봐도 죄인입니다. Olhando em qualquer lugar do versículo 23, somos pecadores. 24절 Mas no versículo 24, 우리 또 예수 안에 구속을 하나님은 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐. sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 여러분 오늘 많은 교인들이 Muitos membros da igreja 로마 3장 23절을 아는 conhecem o versículo 23, 24절 합니다. mas não conhecem o versículo 24. 아무도 몰라요. Ninguém conhece. 혹시 어찌다 하는 사람 한두 명. Talvez um conheça. 너무 신기하지 않아? Isso não é incrível? 24절에 우리를 하나님이 우리 보고 의롭다고 하셨는데 No versículo 24, Deus nos fala, sendo 그럼 justificados. 우리가 의로운 건데 Então somos justificados. 성경 이런 구는 다 눈을 가려놨어요 사탄이. Satanás cegou os olhos das pessoas perante todos esses 많은 죄가 versículos. 죄인이라고 그래요. Em muitas igrejas, eles estão se chamando de pecadores. 이론으로 내가 의롭다 말해야 하는 게 아니라 Não é que a pessoa precisa se chamar de justa pela teoria. 그 성경만 믿어져요. Precisa ter fé para acreditar no versículo da Bíblia em seu coração. Se Deus diz que sou justo, então eu sou justo. Se Deus fala que eu fui santificado, então fui 그렇게 santificado. 믿게 될 때 Quando você acredita nisso, 죄에서 자유롭고 nos tornamos livres dos pecados. 죄가 우리 눈에 하나님이 우리 안에 살아. E Deus pode trabalhar vividamente dentro de nós. 우리가 이 복음을 전하는 Enquanto pregamos este evangelho, 세상이 많이 o mundo está mudando. 전 세계 기독교회가 지금 변해. O cristianismo está mudando. 가장 영광스러운 A coisa mais gloriosa 여러분 한 사람 한 é 사람 que cada pessoa aqui, 정확하게 예수 피로 제 사명을 받은 걸 믿어지. quando você acredita exatamente que você foi lavado pelo sangue de Jesus 복음을 전해서 e pregarem o evangelho 여러분 주변에 죄 있는 사람이 온전히 제산 받 깨우칠 수 있고 e fazer as pessoas ao seu redor perceberem este evangelho, 얼마나 영광스러운 삶이 되는지 terão uma vida muito gloriosa. 우리가 어떤 문제가 일어나도 Não importa as dificuldades que tenhamos. 하나님 모든 걸 합력하여 선을 이룬다고 말해요. Deus disse que Ele cumprirá a justiça. 하나님의 사랑한 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 Então, para as pessoas que foram chamadas por Deus, 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. Ele cumprirá a justiça. 어떤 문제가 Não 일어나도 importa o problema que 우리가 tenhamos. 선으로 이룬다 해도 어디에서 어떻게 선이 되지? 그 선을 연결시켜. Ah, como isso pode ser justiça? Sim, conectando com a justiça de Deus. Então, sua vida será diferente. 슬플 걸 기쁨으로 바꾸고 A tristeza será transformada em alegria. 고통을 즐거움으로 바꿀 수 있을 A dor será transformada em felicidade. 그 일을 예수 Jesus vai fazer esse trabalho. Obrigado.